Autrefois appelée Hassi Touareg, la région de Gassetouil, Wilayat Ouargla, distante de 1000 km au sud-est d'Alger et de 150 km de Hassi Messoud, est l'une des régions en Algérie des plus prometteuses en termes de réserves gazières. Elle renferme 9 périmètres d'exploitation: Gassetouil, Hassi Chergui, Nezla Nord, Brides, Toual, Hassi Touareg, Gassil Adem, Nezla Sud, Roud Khalf, totalisant 68 puits producteurs d'huile, 56 puits producteurs de gaz et 10 puits injecteurs au niveau du champ Gassetouil. La direction régionale de Gassetouil est à vocation pétrolière et gazière. L'ensemble de ces champs ont été découverts dès la fin des années 50, début des années 60 et ont été mis en service à partir de 1965. Aujourd'hui, il arrive pratiquement à maturation. Rentrons dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise, à savoir arriver à l'échéance à l'horizon 2013 d'expédier 85 milliards de mètres cubes. La direction régionale de Gassetouil sera développée pour participer à l'atteinte de cet objectif. Pour mener à bien tous les projets entrepris et ceux envisagés par Sonatrach, une ressource humaine qualifiée est mise à contribution. En effet, 571 personnes, dont des cadres supérieurs, des ingénieurs et des techniciens, travaillent en harmonie et accomplissent leurs tâches respectives avec une grande application. Les nombreuses installations dont est doté le centre de production de Gassetouil contribuent également au bon fonctionnement des opérations. Il s'agit de l'unité de traitement de brut composée de 5 batteries d'une capacité de 21 850 mètres cubes par jour, mise en service en 1965, de l'unité de traitement de gaz mise en service en 1965, de l'unité de récupération des gaz associés, celle-ci scindée en 2 sections, la première section de séparation d'une capacité de 21 500 mètres cubes et la deuxième section de stockage et expédition d'une capacité de 74 000 mètres cubes. L'unité de traitement gaz naturel de 4 trains, d'une station de dégazolinage d'une capacité de 12,5 millions standards mètres cubes par jour, avec une pression de service de 60 bars, opérationnelle depuis 1976, d'une aire de stockage de 75 400 mètres cubes et d'un turbogénérateur de secours de 2,5 MW et l'unité de réinjection alternative construite en 1976 a donné à la région une dimension plus importante, car elle a permis à Sonatrach de faire acheminer le gaz de Gassetouil vers Hassi Messoud, afin de maintenir la pression de son gisement, ce qui a valu à Gassetouil d'être nommé le poumon de Hassi Messoud. Actuellement, le rythme de production est estimé à 900 tonnes par jour de pétrole brut, 400 tonnes par jour de condensat, 4,5 millions standards mètres cubes par jour de gaz naturel traité, dont 4,2 millions standards mètres cubes par jour de gaz réinjecté. Ce rythme va accroître avec la réception de la future usine de Gassetouil en 2013. Dans le cadre du nouveau schéma de développement des champs à gaz de la direction régionale de Gassetouil, beaucoup de projets ont vu le jour. Ainsi, en 2009, il y a eu la rénovation de l'unité de traitement des rejets industriels, l'unité de déshuilage. Cette station de déshuilage a été mise en service en 2001. L'eau huileuse est acheminée vers la station pour un traitement chimique, pour enlever toutes les matières en suspension, pour avoir une meilleure qualité d'eau, conforme à la réglementation. Un des plus importants projets que connaît la région est le projet intégré lancé par Sonatrach et qui a pour objectif le développement des champs de Gassetouil et de Rourdenos, dont la réalisation de nouveaux trains de traitement de gaz brut et stabilisation de condensat d'une capacité de 12 millions standards mètres cubes par jour pour produire 1600 tonnes par jour de condensat, 1100 tonnes par jour de GPL et 11 millions standards mètres cubes par jour de gaz. Et d'un autre train de Rourdenos d'une capacité de 10 millions standards mètres cubes par jour qui traitera les hydrocarbures du gisement des quartzites de Hamra.
Ce projet de Gassitwil qui est très important pour Sonatrach car on envisage de produire jusqu'à 22 millions de mètres cubes jour de gaz pour l'usine de Gassitwil, plus les quartzites de Hamra que vous avez déjà vu, un 6e train pour 10 millions de mètres cubes. Ce type de champ qu'on appelle les quartzites de Hamra, d'une profondeur moyenne, 2500 mètres, requiert de nouvelles méthodes de forage, telles que le MDP, Monitoring Pressure Driving, ou l'UBD, Underbalance Drilling, qui sont utilisés pour la première fois dans ces puits et qui devront permettre de pénétrer les quartzites de Hamra. L'aboutissement de ces projets permettra à Sonatrach de réaliser l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir atteindre un taux d'exportation de 85 milliards de mètres cubes de gaz à l'horizon 2014. Les réserves dont recèle la région nécessitent un plan de développement important. Pour cela, outre les projets déjà entrepris, d'autres sont en phase de réalisation. Au programme figure le projet d'extension des réseaux routiers des divers champs de Gassitwil, le projet d'extension de la piste d'atterrissage et de l'extension de la base de vie, avec la réalisation de 350 studios, de 2 villas, d'un centre médico-social, CMS, et d'une salle de spectacle. Le complexe restaurant et foyer est en phase d'achèvement. Ce projet comprend la réalisation de cuisines, de chambres froides et de restaurants. Nous avons aussi un autre projet qui s'appelle l'extension du parc à tubes existant de Gassitwil. C'est en quelque sorte l'annexe du parc à tubes de Tugurt, de la division DAT. C'est un parc à tubes d'environ 64 hectares. Donc c'est quelque chose d'immense qui est appelé à recevoir la totalité du pipeline et du tubing du pôle sud de la Sonatrach. Une entreprise soucieuse du respect de l'environnement. Dans le cadre de la protection de l'environnement, un nombre important de projets a été entrepris par la direction régionale de Gassitwil. Il s'agit notamment de la nouvelle station de collecte des déchets ferreux et prochainement le projet de réhabilitation des puits de forage des workovers prévus pour 2010, de la station d'épuration des eaux usées de la base de vie 1993 et d'une unité de déshuilage qui permet le traitement. Cette station a pour objectif environnemental. Voilà, hein, le grand souci de la direction régionale, c'est de protéger l'environnement et c'est pour ça qu'elle a réalisé ce projet-là. La sécurité, une exigence. Afin de parer à d'éventuels risques d'incendie ou d'autres catastrophes, des moyens importants ont été mis en œuvre afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des installations. Ainsi, un poste blindé d'une capacité de 220-30 kV avec 8 départs, dont 4 de réserve, a été mis en service en octobre 2001. Il est interconnecté avec toutes les installations du bassin de Belkin. L'un des grands défis de Sonatrach dans la région de Gassitwil est le projet agricole créé en 1990. Cette ferme, qui s'étend sur 1000 hectares, compte 5 hectares de serres multichapelles, une pépinière d'une capacité de production de 350 000 plants par an, une bergerie d'une capacité de 300 têtes, une étable de 50 têtes, une chambre froide de 1500 mètres cubes, ainsi qu'une palmeraie de 40 hectares qui a produit en 2009 370 quintaux de dattes de qualité supérieure. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, grâce à ce projet, des actions d'envergure ont été réalisées, telles que l'opération de reboisement, à titre d'exemple. سميت في السابق حاسة ورق. منطقة قاسيطويل بولاية ورقلة تقع على بعد 1000 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة و150 كيلومتر من حسيم سعود. تعد واحدة من أهم المناطق الواعدة والتي تزخر بالاحتياطات من حيث الغاز في الجزائر، فهي تحتوي على 9 مخازن للاستغلال: قاسيطويل، حاسي ترقي، نزلة الشمال، بريد، طوال، حاسي ورق، حاسي الآدم، نزلة الجنوب، رورد الخلف. في المجموع 68 بئرا منتجة للزيوت، 56 بئرا تنتج الغاز، و10 آبار للحقن في حقل قاسيطويل. المديرية الجهوية لقاسيطويل ذات خصوصية من حيث إنتاج الغاز والبترول في كل مخازنها
اكتشفت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وتم تشغيلها بداية من سنة 1965. أصبحت اليوم منطقة ناضجة وتدخل في إطار الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة، وهي تصدير 85 مليون متر مكعب آفاق 2013، وسوف تساهم المديرية الجهوية لغاز تطويل في تحقيق هذا الهدف. لاستكمال جميع المشاريع المقررة وتلك التي اقترحتها سوناتراك تم تسخير موارد بشرية مؤهلة، ومنها 571 شخص، من بينهم إدارات عليا، مهندسين وفنيون الذين يعملوا في انسجام لأداء مهامهم مع مراعاة الطلب الكبير. العديد من المرافق التي يحتوي عليها مركز الإنتاج بغاز طويل تساهم أيضا في تحسين سير العمليات، وهي وحدة لمعالجة النفط الخام التي تتألف من 5 بطاريات بسعة 21850 متر مكعب يوميا، تم تشغيلها عام 1965. وحدة معالجة الغاز والتي تم تشغيلها عام 1965. وحدة استرجاع الغاز المصاحب والتي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول للفصل بسعة 21500 متر مكعب، والقسم الثاني من التخزين والمناولة بسعة 74000 متر مكعب. وحدة معالجة الغاز الطبيعي ل4 قطارات، ومحطة الديغازوليناج بسعة 12.5 مليون متر مكعب يوميا بضغط عملي يصل إلى 60 بار، التي تعمل منذ عام 1976، وهي منطقة تخزين ب 75400 متر مكعب، ومولد سريع احتياطي 2.5 ميجاوات. وحدة إعادة حقن البديلة التي أنشئت في 1976 والتي أعطت للمنطقة المزيد من الأهمية، لأنه سمح لسوناتراك بتوريد الغاز من غاز طويل لحسي مسعود للمحافظة على ضغط الخزان، والذي أكسب غاز طويل لقب رئة حسي مسعود. يقدر الإنتاج الحالي حوالي 900 طن يوميا من النفط الخام، و400 طن يوميا من المكتفات، 4.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المعالج، منها 4.2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الذي أعيد حقنه. هذه النسبة ستزداد في المستقبل مع استرجاع مصنع غاز طويل في عام 2013. في إطار خطة جديدة لتطوير حقول الغاز في منطقة غاز طويل، برزت العديد من المشاريع في عام 2009، من بينها وحدة معالجة النفايات الصناعية، وهي وحدة فصل النفط، وشرعت هذه الوحدة في التشغيل في عام 2001. الماء الممزوج بالزيوت يتم توجيهه إلى المحطة للمعالجة الكيميائية، وهذا لحذف كل المواد الممزوجة معه لنتحصل على المياه ذات النوعية الجديدة والمطابقة للمواصفات. من بين المشاريع الضخمة التي تعرفها المنطقة المشروع المتكامل الذي أطلقته شركة سوناتراك، والذي يهدف إلى تطوير حقول غاز طويل وروردنوس، بما في ذلك إنشاء قطار جديد لمعالجة الغاز الخام واستقرار المكتفات، لتبلغ طاقة إنتاجية 12 مليون متر مكعب يوميا، لإنتاج 1600 طن يوميا من المكتفات و1100 طن يوميا من غاز البترول المسال يوميا، و11 مليون متر مكعب يوميا من الغاز. وقطار آخر بروردنوس بسعة 1,000,000 متر مكعب الذي سيقوم بمعالجة المحروقات بمخازن الكوارتز بالحمراء. يعد مشروع غاز طويل من أهم المشاريع لسوناتراك، لأنه يهدف إلى إنتاج أكثر من 22 مليون متر مكعب يوميا من الغاز في مصنع غاز طويل، إضافة إلى الكوارزيت الحمراء التي سبق لكم رؤيتها، زيادة إلى قطار سادس ب10 مليون متر مكعب. هذا النوع من الحقول يسمى الكوارزيت الحمراء، مع متوسط عمق 2500 متر، ويتطلب وسائل جديدة للحفر مثل الام بي دي واليو بي دي التي استخدمت للمرة الأولى في هذه الآبار، وسوف يساعد على اختراق الكوارزيت الحمراء. بعد الانتهاء من هذه المشاريع ستتمكن سوناتراك من تحقيق هدفها المسطر، وهو التوصل إلى تصدير 85 مليار من الغاز في آفاق 2014. الاحتياطيات المتواجدة بالمنطقة تتطلب خطة تطويرية هامة، لهذا إلى جانب المشاريع التي سبق اتخاذها
وبعضها الآخر في مرحلة الإنجاز. ويضم البرنامج مشروع توسيع شبكات الطرقات المؤدية لمختلف حقول قاسي طويل، مشروع توسيع المدرج وتوسيع قاعدة الحياة بإنجاز 53 شقة صغيرة وفيلتين ومركز الخدمات الطبية الاجتماعية وقاعة عرض، مركب مطعم المنتجع والمنازل على وشك الانتهاء. وهذا المشروع يشمل المطابخ وغرف التبريد والمطاعم. نعمل أيضا في مشروع آخر والمتضمن لتوسيع موقف الأنابيب المتواجد بقاسي طويل، وهو عبارة عن ملحقة لموقف توغورت التابع لقسم DAT. هذا الموقف الضخم يتربع على مساحة 64 هكتار التي تمكنه من الاستحواذ على كافة خطوط الأنابيب وتوبينغ للقطب الجنوبي لسوناتراك. شركة تحترم شروط البيئة. في إطار حماية البيئة تم تسطير عدد كبير من المشاريع الإقليمية لقاسي طويل، وتشمل المحطة الجديدة لجمع النفايات الحديدية، ومستقبلا إنجاز مشروع إعادة تأهيل الآبار للحفر ذات العمل المفتوح المقرر لعام 2010، محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لقاعدة الحياة 1993 ذات وحدة لنزع الزيوت والتي ستسمح بالعلاج. يكمن الهدف الأساسي لهذه المحطة في حماية البيئة، وحماية البيئة من أهم اهتمامات المديرية الجهوية، فلهذا تم إنشاء هذا المشروع. السلامة مطلوبة. للوقاية من المخاطر المحتملة للحرائق أو غيرها من الكوارث تم تجهيز عدد كبير من الوسائل لضمان سلامة العاملين والمنشآت، وبالتالي خصص مولد محمي بسعة 220 كيلو فولت ب8 منطلقات، منها 4 للاحتياطات بدأ تشغيلها في أكتوبر عام 2001، فهي مرتبطة بجميع المرافق المتواجدة بحوض بركين. واحدة من التحديات الكبيرة لشركة سوناتراك في قاسي طويل هو المشروع الزراعي الذي تأسس في 1990. تمتد هذه المزرعة على مساحة 1000 هكتار، تضم 5 هكتار من البيوت الزجاجية المختلفة، ومشتلة تبلغ قدرتها الإنتاجية إلى 350 ألف نبتة في السنة، وإسطبل بسعة 300 رأس، منها 50 رأس من البقر، وغرفة تبريد ب1500 متر مربع، وبستان أنتج في عام 2009 أكثر من 370 قنطار من التمور ذات الجودة العالية. في سياق الحفاظ على البيئة ومن خلال هذا المشروع أجريت عمليات واسعة النطاق، من بينها عملية التشجير على سبيل المثال.